কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে আজকে নির্বাচনী প্রচারে জনমুখী ইস্যুই উঠে এলো প্রধান আলোচনায়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাবেদ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশাল রোড শো অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব হন কর্মী সমর্থকরা। এদিনের প্রচারে বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা আরও বিস্তৃত করার বার্তা তুলে ধরা হয় এবং ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ বজায় রাখার অঙ্গীকার করা হয়। কসবা বিধানসভা জুড়ে প্রচারে ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। রাস্তায় নেমে কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, জীবিকার চাপ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, এসব বিষয়কে সামনে রেখেই ভোটের আবেদন জানানো হয়। গ্যাসের দাম কমানো এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু রাখা, এই দুই মূল দাবিকে সামনে রেখে কসবা বিধানসভায় জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে জনস্বার্থের এই ইস্যুগুলি আসন্ন নির্বাচনে বড় ভূমিকা নিতে পারে। জাভেদ খানের সাথে পায়ে পা মেলালেন বৈষ্ণব চট্টোপাধ্যায়, পৌরমাতা লিপিকা মান্না, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং টিএমসি কর্মী শেখ গোলাম রাব্বানি सह विशिष्ट व्यक्तिगणेरा। पब्लिक वेस्ट बंगाल के जो हम लोग अवाम है वो लोग क्या नाम है, हर चीज़ पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ में वो लोग समझते हैं और इसीलिए प्रतिवाद कर रहे हैं कि आज क्या नाम है, गैस नहीं, घर में खाना नहीं बन रहा है, तो जब गैस नहीं, खाना नहीं बनेगा तो मोदी को वोट नहीं मिलेगा। यही आप पब्लिक बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने गैस का जो है मुद्दा सामने लाया है। पब्लिक का जो मेन दिल का बात है उसको सामने लाया है। इलेक्शन कमीशन का बीजेपी का बी टीम है। अमित शाह एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आए, 100 दिन रहे, लेकिन उसके बाद भी यही कहेंगे कि बंगाल में बीजेपी का स्थायी कोई जगह नहीं है। सब समय दीदी থাক আমাদের সঙ্গে। আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে, আমাদের জন্য অনেক কিছু কাজ পাই, লক্ষ্মী ভান্ডার পাই, এই জন্য আমরা চাই দিদি সবসময় থাক আমাদের সঙ্গে। দিদি জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। হ্যাঁ, জাভেদদা থাক, জাভেদদা তো দাদা থাকবেই। দাদা না থাকলে তো আমাদের এখানে অনেক কিছু কাজ হয়, দাদা করে। আমরা চাই দাদা যেন থাকুক, দাদা থাকুক। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। ये मत समझिए सिर्फ यहाँ पे टीएमसी कर्मी है, ये जावेद साहब का काम का मोहब्बत में भी यहाँ लोग आए हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि हम लोग जो है जावेद साहब के साथ में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ चले हैं और इस वक्त भी उनके साथ में हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, ये लोग का जो कहना है ना कि हम लोग को बाहर से लाते हैं, ये लोग बाहर से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ का खूबी ये है, जावेद साहब का खूबी ये है और ममता बनर्जी का तमाम जितने भी नेता मंत्री हैं जो भी आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर ये देखा गया है कि उनके मोहब्बत में सब यहाँ लोग आते हैं, उनका काम को देख कर आते हैं। ये पब्लिक का काम किया, पब्लिक उनके लिए खड़ा है। देखिए, ये बात जो है ना, ये अगर सवाल अगर आप स्मृति ईरानी जी से अगर करेंगे आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा हमसे ना करके और हमारे लोगों से ना करके, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब स्मृति ईरानी ना सर में अपना गैस सिलेंडर को लेकर घूमती थी। अभी क्या वो गैस सिलेंडर फट गया? अभी क्या उनके मुंह से सवाल नहीं निकल रहा, जवाब नहीं कर सक रही है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल करने का ताकत अभी किसी के अंदर में नहीं है सिवाय ममता बनर्जी और उनकी टीम का। मैं ये फिर कहता हूँ कि ये जन सैलाब जो उठा है, ये जन सैलाब जावेद साहब का मोहब्बत में है। आप देखिएगा बहुत सारे टीएमसी कर्मी के साथ में माँ बहनें ही बाहर निकली है, ना আমরা আজকে জাভেদ সাহেবের সাথে হাঁটবো, একটু কিছুক্ষণ হাঁটবো, 5 মিনিট হাঁটবো, কিন্তু হাঁটবো কেন? জাভেদ সাহেব আমাদের সুখে দুঃখে সবসময় আমাদের সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে করে দিয়েছিলেন, তাই জন্য আজকে জাভেদ সাহেবের সাথে আমরা দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আজকে যে ইলেকশনটা হচ্ছে, এই ইলেকশনটা ভাববেন না আপনারা, মা বোনকে বলছি আমি, আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আমার আওয়াজ যতদূর যাচ্ছে, কি এই যে ইলেকশনটা হচ্ছে, এই ইলেকশনটা টিএমসি ভার্সেস বিজেপি নেই, এটা কোনোদিন থাকবে না। কেন? এইটা হয়ে গেছে বাঙালির সংস্কৃতি ভার্সেস বিজেপি হয়ে গেছে এবার, বাঙালির মাটি ভার্সেস বিজেপি হয়ে গেছে এবার। কিন্তু এটা মাথায় রেখে আমরা ভোট করব আর ইনশাআল্লাহ তাআলা ভগবানের কৃপাতে এবার আবার 4th টাইম আমার মমতা ব্যানার্জি সিএম এর শপথ নেবেন আর বিপুলভাবে আমরা জয় করব।